बीच में कोई भी चीज आती है तो कटती हुई चली जाती है। ऐसे कैंची के दो पार्ट बन के रहो, इंशाअल्लाह अज़ीज जो भी तुम्हारे बीच में आएगा खुद ब खुद कटता चला जाएगा, खुद ब खुद पिसकता चला जाएगा। हुजूर सैयदना गौसे आजम शहर मीर पीरा दस्तगीरा गौसे संदानी में सुबहानी का एक कैरेक्टर सुन लीजिए। हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आलम क्या था, क्या अंदाज था। बड़े पीर हम उनको कहते क्यों हैं? बड़े पीर इसलिए कहते हैं कि एक बार सरकार गौसे आजम बगदाद से आ रहे थे, और जब बगदाद से आप आ रहे थे तो अचानक रात हो गई। एक गांव के करीब आपको रुकने का इत्तेफाक हुआ। लोगों ने कहा कि हुजूर फला इलाके में आपके सबसे मुरीद हैं, बड़े मुरीद हैं, हुजूर उस इलाके में रुक जाएं। हमारे दौर का पीर होता, आज के दौर का होता तो कहता कि मुरीद का जो एयर कंडीशन कमरा है पहले वो खाली कराएंगे, तब उसमें रहेंगे, तब उसमें आ जाएंगे। मगर वो गौसे आजम थे, वो दस्तगीर थे, वो रोशन ज़मीर थे, वो सुल्तान ज़माना थे, वो सुल्तानुल औलिया थे। ये गौसे आजम, जिस गौसे आजम को आपको बताया जाता है, मैं नहीं जानता आपको क्या बताया जाता, मगर जिस गौसे आजम का मैं तारुफ करा रहा हूँ वो अब्दुल कादिर जीलानी ये है जिन्होंने दीन को जिंदा किया है। वो अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, मेरे मुरीदों पहले तलाश करो। आप फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो खुद बन, मैंने इल्म हासिल किया। अब कोई जाहिल बन करके पीर होने का दावा करे, मैं उसकी बात नहीं मानता। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो खुद बन, मैंने इल्म हासिल किया यहाँ तक कि मैं कुतुब बन गया। गोया बगैर इल्म के कोई अल्लाह का वली नहीं हो सकता। इल्म जरूरी है, नॉलेज जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। अगर तुम चाहते हो कि तुम इज्जत वाले हो जाओ, अगर तुम चाहते हो दिल्ली मुबारकपुर के लोगों कि तुम्हारे अंदर से जो अंदर की चीजें हैं, अना की चीजें वो खत्म हो जाए, तो इल्म हासिल करो, अपने बच्चों को इल्म दो, मगर वो इल्म जो बड़ों का अदब सिखाए, वो इल्म जो बुजुर्गों की तहजीब सिखाए, वो इल्म जो कमजोरों से मोहब्बत सिखाए, वो इल्म जो गिरतों को सहारा दे। ऐसा इल्म कोई फायदा नहीं देगा कि लाख डिग्रियां तुम्हारे बच्चों के पास मौजूद हैं, मगर बाप का अदब नहीं है, माँ से अदब नहीं है, माँ की मोहब्बत नहीं है, सिर्फ बातें हैं तो ऐसी बातें पसंद नहीं करते। सरकार गौसे पाक ने फरमाया बादल सलाम कर दो, सरकार सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि वो फला बस्ती, कोई बस्ती ऐसी तलाश हो जहां पे सबसे ज्यादा गरीब कोई आदमी हो, मखलूकुल हाल कोई आदमी हो, परेशान हाल कोई आदमी हो। अब जब ये बात सैयदना सरकार गौसुल आजम ने फरमाई ना, तो उस वक्त आपकी निगाहों में न जाने क्या था। लोगों ने तलाश किया तो उसी बस्ती में जहां आप रुके थे चंद कदम के दूर, चंद मिनटों के सफर पर एक शख्स था, अपाहिज हो गया था, 7 बेटियां थी, कमाने वाला कोई नहीं था। गौसे पाक ने फरमाया मैं उसका मेहमान बनूंगा। लोगों ने कहा हुजूर जिसके अपने खाने के वादे हैं आप उनके दरवाजे पे क्या करेंगे, मगर तेरा गौस वो गौस है जो करवाता है कि कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है, कि प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम वाला तेरा। बहुत अच्छा बोलने लगा कि नहीं, आगे अपने औकात से कायदे से बोलोगे तो बोले सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें हैं वो तलवा तेरा। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचे, मुरीदों ने कहा हुजूर उसके पास कुछ नहीं। कहा अब्दुल कादिर की निगाह जो देख रही है वो तुम नहीं देख रहे हो, मैंने जो महसूस किया है वो तुमने महसूस नहीं किया। मैं उस गौसे आजम का आपको जो है उस गौसे आजम की पहचान बता रहा हूँ कि वो गौसे आजम है जिनकी हम देख करते हैं, जिनकी 11वीं मनाते हैं। और क्यों 11वीं मनाते हैं कि शहंशाह बगदाद एक मखसूस वक्त में, चूंकि शहर का जो तबका था, मालदार जो तबका था वो तो खा लेता था, मगर गरीब तबका था। आज लोग कहते हैं कि सिर्फ गरीबों का हक है, नहीं, ये बुजुर्गों की नजर जो है, ये बुजुर्गों की न्याज जो है, ये गरीब नहीं अमीर सबके लिए है, क्योंकि अल्लाह वालों के दर की हर चीज तबर्रुक हुआ करती है। हजरत गिरामी वकार और तबर्रुक की अहमियत यह है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज जब हजरत यूसुफ को कुएं में डालने के बाद उनके भाई लोगों ने लाके हजरत याकूब को दिया तो इतना रोए कि आंखों की रोशनी चली गई। और उसी तबर्रुक का आलम था कि जब मिस्र से वो कुर्ता आया तो हजरत याकूब ने उस वक्त कहा था कि अब मुझे मेरे यूसुफ की खुशबू आ रही है। कहा आपने क्या महसूस किया? पता चला खुशबू उसी को महसूस होती है जो अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करता है, जो अल्लाह के नेक बंदे और सच्चे बंदों से मोहब्बत करता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज की खुशबू महसूस कर ली, और जब महसूस कर लिया आपने तो जब वो कमीज आई गई, आंखों से आंखें अंधी हो चुकी थी। पहली कमीज को रोते रोते आंखों से आंखें अंधी हो चुकी थी, दूसरी कमीज आई, तबर्रुक जनाब यूसुफ का आया और उसको चूमा और आंखों से लगाया तो वही कमीज आंखों में रोशनी आने का सबब बनी। तो पता चला अल्लाह का वली कुछ नहीं देता, अल्लाह का वली जो देता है वो अल्लाह के दिए से देता है, अल्लाह के करम से देता है, अल्लाह के फजल से देता है। और अल्लाह
کو جو چاہے عطا کر دے. ہمیں اگر زمیندار بنا دے تو ہم یہ نہیں کہتے غلط ہے, ہمیں مالدار بنا دے تو ہم یہ نہیں کہتے غلط ہے, ہمیں حاکم بنا دے تو ہم یہ نہیں کہتے غلط ہے, ہمیں بادشاہ بنا دے تو ہم یہ کہتے نہیں غلط ہے. عبد القادر کو اگر محی الدین بنا دے, اجمیر کے بادشاہ کو معین الدین بنا دے تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ حضرات گرامی وقار غوث اعظم اس مکان پہ رکے اور فرماتے ہیں کہ اس کے پاس ٹاٹ کا بورا تھا. رک گئے غوث اعظم, بچیاں پانی لے کے آئی, آپ نے پانی پیا, پوری رات ذکر و اذکار کیا, سفید سحر شروع ہوا. کیا وہ مکان تھا جس میں عبد القادر جیلانی جیسے ولی نے, ولیوں کے ولی نے قیام کیا ہوگا؟ اس گھر کی رحمت کا عالم کیا ہوگا, اس گھر کی خیر کا عالم کیا ہوگا, اس گھر کی برکت کا عالم کیا ہوگا جس پہ شہنشاہ بغداد نے خود قیام کیا ہو. سبحان اللہ, گھر مہک رہا ہے, چمک رہا ہے. صبح مریدین, مالدار مریدین آئے, کہا حضور میرے یہاں چلیے, حضور میرے یہاں چلیے, حضور میرے یہاں چلیے. کہا عبد القادر اپنی مرضی سے نہ آتا ہے نہ اپنی مرضی سے جاتا ہے. سنو, میں کہیں آنے جانے والا نہیں, یہی رک جاتا ہوں. حضرت شہنشاہ بغداد جب رک گئے تو لوگ اناج کی تھیلی لے کے آ رہے ہیں, لوگ میوے کی تھیلی لے کے آ رہے ہیں, لوگ کپڑوں کا تھان لے کے آ رہے ہیں, لے کے آنے والے آ رہے ہیں. اور عبد القادر جیلانی کو کیا غرض ہے کسی کے مال کی؟ وہ تو ایسے نبی کے بیٹے ہیں جو کوثر و کثرت کے مالک ہیں. وہ ایسے نبی کے بیٹے ہیں جن کے ہاتھے میں انا اعطینا کل کوثر کی ڈور ہے. انہیں کیا ضرورت ہے کسی کی چیزوں کے؟ اور وہ فوری طور پر سب اٹھا کے دیتے رہے. غوث پاک 3 دن رکے رہے. حضرات گرامی وقار, جس غوث اعظم کی تم 11ویں منا رہے ہو, وہ غوث اعظم جب اس غریب کے گھر آئے تھے تو اس پورے علاقے میں اس جیسا کوئی غریب نہیں تھا, اس جیسا محتاج نہیں تھا, اس جیسا پریشان حال نہیں تھا. مگر میرا عبد القادر جیلانی جب اس مقام سے گیا تو بدن ہوتا کہ اس بستی کا سب سے مالدار اس شخص کو بنا کے گیا. اتنا کچھ دے دیا میرے عبد القادر جیلانی نے. حضرات گرامی وقار, یہ ہے شہنشاہ بغداد جو غریبوں کو مالدار بنا دے, کمزوروں کو سہارا دے, اسے طاقتور بنا دے. یہ ہے وہ ذات. حضرات گرامی وقار, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ولیوں کے راستوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وذکر, یاد کرو, فإن الذکر تنفع المؤمنین, یہ ذکر مومنین کو فائدہ دیتے ہیں. اور ان اللہ رفیق ویحب الرفق, بے شک اللہ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے. آپس میں محبت کرو, بول چال میں نرمی لاؤ, اخلاق میں نرمی لاؤ, کردار میں نرمی لاؤ, اور اپنی بیٹیوں کو خدا کے لیے سنبھالو. ایک مشن دے کے جائے, اپنی بیٹیوں کو سنبھالو, اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ کہ تم امانت ہو آمنہ کی, تم امانت ہو فاطمہ کی, تم امانت ہو عائشہ کی, تم امانت ہو جویریہ کی. اپنی بیٹیوں کو اگر تم نے نہیں سنبھالا تو بہت سارے واقعات آپ کے گاؤں میں بھی ہو چکے ہیں, آپ کے علاقے میں بھی ہو چکے ہیں. لہذا ہوشیار کو ایک حرف, نصیحت ہے کفایت, نادان کو کافی نہیں, دفتر میں رسالہ. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اس محفل مقدس کو 11ویں والے پیر کے صدقے میں قبول فرمائے. آمین. بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علی من اتبع الہدی. ناکام مگولا مستر ہے, کچھ خاک سہی آواز سہی, ایک وجہ تو ہے, ایک رقص تو ہے, بے چین سہی برداشت.